This time guys, nagpakaon ko sa manok nga gikulong. Mas lisod pa kanon ang gikulong nga manok guys, kay hugasan pa nimo ilang kananan, ilahang tubigan. Kaya syempre mahugaw sa ilang mga ipot guys. Dili man pud pwede nga pasagdaan na to nga hugaw ang ilang kananan guys. Magkasakit ang mga manok. So hugasan to, daan lang kananan bago na to sila pakanon. Dili ang pagbuhi bitog manok guys kay kuan, kailangan taas ka og pasensya guys, og kugihan ka kay usahay guys, kay tuhikon pa ka ang mga manok nga imuhang pakanon guys. Nang pasensyahan jud nimo sila, kay kun di jud ka kapasensya guys na matuok jud nimo, kay usay masamad akong kamot guys kay tuhikon. So ato na ni silang pakanon guys, kay hinlo na ilahang kananan. Tanahon po na nimo sila guys, obserbaran nimo kung nangaon ba silang tanan, kay kung di nimo na sila tanahon guys, basin og naay wala ning kaon kay nasakit na di ay. So kailangan nimo siyang obserbaran guys. So inana nang mamuhi og manok. Ang ganing dagko kay itsahan na rin nimo kay nara sa yuta, dali lang kayo. Tubigan try mo ang hugasan para sa aning sa kaning mga gikulong na ko nga manok sa pikas nga kulungan guys nga nakanit. Butangan mo ni sila kuan tubig og pagkaon kay nakakulong man. So kailangan dili sila mahutdan og tubig kay ma-dehydrate ang manok, dali lang sila magkasakit guys. Mas delikado ang stress kay masakit jud sila guys. Then sa ako nang gikaingon guys, magpakaon ta og manok, ato gid siyang lantawon or bantayan, kay usahay adagandagan gani no ang uban kay ginabuli pa sa ilang kauban mo nang dili kakaon hangtod na lang nga maluya. Mao na hinungdan nga masakit na dai sila kay wala dai sila kakaon. So kailangan tan-awon, obserbaran ang ilahang mga obserbaran nato kung makakaon ba gyud sila guys. Kanin sa pikas guys na ay kuy napansin nga gisipon. So karon ato na po ning dakpon guys, madugay jud kog samot ani. Ako ni siyang dakpon guys kay ako siyang paimnon og tambal. Gisipon siya guys, mailhan nimo siya kay magtingog-tingog ang iyahang tilaok. Mailhan nimo siya. So ato ginadayong tambalan guys, once mapansin mo na siya nga naisipon kay manakod na siya guys. Then ato na siyang ilahi, ikulong usa hangtod mahuman ang ilahang medication. So salamat sa inyong pagtanaw guys. Please follow, like, comment and share guys. Subscribe sa ating channel guys. Thank you for watching.